नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु कुमार शिबू आज 28 जुलाई रविवार आसंतु नजर पकेबा आज सकाळर टॉप 10 न्यूज अपडेट उपरे। सेप्टेम्बर 17 रे मिलिबो सुभद्रा टंका एही माने पड़िबे बाद ओडिशा रे लागू हेबो सुभद्रा योजना घोषणा हेला तारीख राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबो सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिडा। से कहिसंती सुभद्रा योजना पाई बजेट रे 10,000 कोटी टंका व्यय बराद होईछि। उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिडा कहिसंती सुभद्रा योजना को नहीं अगस्त 15 सुधा मोडालिटी आसीबो। प्रधानमंत्री को द्वारा एही योजनार शुभारंभ हेबो। विभिन्न वर्गर लोकंक मतामत नियाजिबो। मतामत नियाजिबा परे सेप्टेम्बर 17 तारीख रे महिला को मिलिबो 10,000 टंकार भाउचर। खुशी खबर श्रमिकों अकाउंट को आसीबो 5,000 टंका। श्रमिकों पाई यह एक गुरुत्वपूर्ण योजना। सेमानंकु मौलिक सहायता जोगाई देबा उद्देश्य रे एही योजना कार्यकारी करा जाउछि। एथिपाई एही योजना रे आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाउछि। किभଳି एहार फायदा उठै पारिबे से विषय रे आसंतु जानिबा। एथिपाई केतेक निर्दिष्ट मानदंड रहिछि। एथिपाई श्रमिक कल्याण बोर्ड रे पंजीकृत हेबाकु हेबो। ऑनलाइन माध्यम रे एही योजनार लाभ उठैबाकु आवेदन करि पारिबे। यूपी रे परिवर्तन हेबो उभय उपमुख्यमंत्री बीजेपी बैठक मध्य एही नेतांक दाबी। उत्तर प्रदेश में चली बीजेपी तथाकथित अभ्यंतरण मतभेद मध्य दिल्ली रे बीजेपी एक गुरुत्वपूर्ण बैठक चली। एही बैठक मध्य समाजवादी पार्टी नेता एक बड़ दाबी रखिछंती जहां यूपी राजनीति को गरम करिछि। एसपी नेता आईएसपी सिंह कहिछंती जे यूपी रे उभय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठकों को परिवर्तन करा जाउछि। सोशल मीडिया रे एसपी नेता आईएसपी सिंह एक पोस्ट रखिछंती। से लिखिछंती जे 2027 रे समाजवादी पार्टी 30 अतिक्रम करुछि। भाजपा 27टी आसन रे समित रहिछि। उभय उपमुख्यमंत्री नकली नेता अटंती जे बीजेपी रो मध्य नुहंती। केशव मौर्य को अमित शाह तळु आनी ऊपर बसैछंती जे योग्य नुहंती। द्वितीय रे ब्रजेश पाठकों को क्षमतार लड्डू खुआइबा पाई बीएसपी रु आनी बीजेपी रे शामिल करिछंती। आउ दिने 2 दिन परे आलू किलो प्रति 20 रु 25 टंका मिलिबो। खुचुरा दुकान रे आलू किलो 40 टंका बिक्री हेउछि। आलू व्यवसाय माने कहिबा अनुसार ओडिशा मुख्यतः बेंगल और उत्तर प्रदेश रु आसुथिबा आलू उपरे निर्भरशील होइथाय। चाषी मानक आलू अमल परे ताहा लोड स्टोरेज बा शीतल भंडार संरक्षित होई जाइथाय। तेबे भल आलू गुड़िक दर बेंगल में बढ़ुथिबारु एठारे मध्य दर वृद्धि पाइछि। एही अंचल रे आलू चाषी नथिबा सह शीतल भंडार मध्य नाही जहा फल रे खाउटी माने बहु समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। आउ दिने 2 दिन परे आलू किलो प्रति 20 रु 25 टंका मिलिबो। राज्य रे आलू और पियाज चाषी को मिलिबो स्वतंत्र प्रोत्साहन। प्रथम पर्यायर 58टी सब डिविजन रे तैयारी हेबो शीतल भंडार। आउ संकट नहीं एमिति प्रतिक्रिया रखिछंती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। वायुसेना रे सुदर्शन चक्र कला कमाल अभ्यास रे देखाइला चमत्कारिता। सुदर्शन S-400 वायु प्रतिरक्षा मिसाइल सिस्टम अभ्यास बेले बड़ सफलता हासिल करिछि। यह शत्रु युद्ध विमान पैकेज 80% अंश को टार्गेट करी खसाई देइछि। अन्य माने पछकु हटिबाकू बाध्य हेउछंती। सेमानकर मिशन फेल हो जाइछि। प्रतिरक्षा सूत्रानुसार एही एक्सरसाइज भारतीय वायुसेनार थिएटर करा जाइछि जेउठारे बहु दूरगामी एयर डिवीजन मिसाइल सिस्टम रो स्क्वाड्रन को मुतयन करा जाइथिला। एही अभ्यास रो उद्देश्य भारतीय वायुसेना पक्षरु फोर्स वायु प्रतिरक्षा मिसाइल प्रणाली एकत्रीकरण प्रतिष्ठित करवा। डोनाल्ड ट्रम्प को कान रे गुली ही बाजिथिला आउ किछि नुहे। 2 सप्ताह परे FBI रे खुलासा। वाशिंगटन अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन प्रार्थी डोनाल्ड ट्रम्प को ऊपर होइथिबा प्राणघाती हमलार तांकु वास्तव में गुली ही बाजिथिला। एक कथार स्पष्ट एबे संघीय जांच ब्यूरो करिछि। पेनसिल्वेनिया रे ट्रम्प को निर्वाचन रैली बेले तांको हत्या करबाकू चेष्टा करा जाइथिला। अर्थ मागिबाकू बेंजी रे 3 दिन हेला बसिछंती 2 पाकिस्तानी मंत्री। चीन शुणुनी। पड़ोशी देश पाकिस्तान आर्थिक स्थिति गत किछि वर्ष हेबो अत्यंत कठिन रही। प्रति पैसा पाई तांको संघर्ष करने को पड़ुछि। परिस्थिति एपरी स्थिति रे पहुंची जे एही कठिन परिस्थिति रे समर्थन करने को चीन मध्य पाकिस्तान प्रति नरम हेबाकू नाराज। चाइना पाकिस्तान अर्थनैतिक कॉरिडोर अधीन रे बेजिंग इस्लामाबाद को कोटी कोटी डॉलर ऋण देइछि। एयरटेल आनिला सस्ता रिचार्ज प्लान जियो अपेक्षा कम मूल्य रे 365 दिन वैलिडिटी रे।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାପରେ ୟୁଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଭିଆଇ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୟୁଜର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରଟେଲ୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଛି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏଣିକି ଜିଓ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ୟୁଜର। ଏୟାରଟେଲ୍ର ପୋର୍ଟପୋର୍ଟିଂ ପୋଲିଓ 1 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର 1999 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳିପାରିବ। ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ। 2 ଚକିଆ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର 278 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ୍, ଧସିଲା ପାହାଡ଼, 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 18ଟି ଗାଁ, 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କାଙ୍ଗୁରଗେଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିବା ସହ ବାୟାପଡ଼ା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅଥଡ଼ା ଧସି ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷାର ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସାବଧାନ, ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବୋଧେ ଏମିତି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିବ ଯେଉଁଠି ଏବେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେରଳର ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଝଡ଼ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ପାଦ ଥାପିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଶ୍ଚିମ ତଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ସିରିଜରେ ଭାରତ 43 ରନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି।